ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় খোয়াই জেলা কার্যালয়ে। রবিবার বিকেল 4 ঘটিকায় খোয়াই জেলা কার্যালয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে এক জরুরি সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই বৈঠকের উদ্দেশ্য হল ভারতের G20 সফলভাবে সংগঠিত হয়েছে, পাশাপাশি মহিলাদের জন্য 33% আসন সংরক্ষণের বিষয় এবং আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বুথ এবং মণ্ডল স্তরে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়া। এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের লোকসভার ইনচার্জ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অবিনাশ কোলি, প্রদেশ কমিটির সহসভাপতি তাপস ভট্টাচার্য, বিধানসভার মুখ্য সচেতন কল্যাণী রায়, বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী, খোয়াই জেলার সাধারণ সম্পাদক সমীর কুমার দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। खवाई डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें हम लोग यहाँ के विधायक और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट, सब लोगों के साथ में हम आज यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे। हम सब लोगों को मालूम है कि अपने देश के यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आपने G20 का एक सफल यहाँ पर बैठक करवाया है दिल्ली में। पूरा देश यहाँ पर उस प्रोसेस में इन्वॉल्व था और सब लोगों को बहुत खुशी उसमें मिला है। अपना कद जो है वो केवल प्रधानमंत्री का नहीं तो पूरा देशवासियों का कद वो मीटिंग के बाद में बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ 33% रिजर्वेशन का जो बात है वो सालों साल हम पार्लियामेंट में कई सारे गवर्नमेंट आए चले गए, हम सुनते रहे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात के ऊपर में कैबिनेट ने निर्णय किया और 33% का रिजर्वेशन जो है वो आने वाला दिन में महिलाओं को मिलने वाला है।